happy. Glad to see you all. Today I'd like to present my project, Kantong Belanja from T-shirt. Aktivitas berbelanja kebutuhan sehari-hari tidak lepas dari penggunaan kantong plastik. Sementara sampah plastik sudah sangat menumpuk dan meresahkan. Karena itulah, pada PjBL kali ini, saya membuat kantong belanja dari kaos lama yang sudah tidak terpakai. Manfaat yang pertama, hemat. Mari kita bayangkan, bila tiap hari kita mengeluarkan uang 200 per plastik untuk belanja. Berapa rupiah yang bisa kita kumpulkan? Untuk setahun, 200 dikali 30 dikali 12 sama dengan 72.000. Lumayan kan? Manfaat yang kedua, mengurangi sampah plastik. Bila seluruh keluarga besar Sabilillah menggunakan kantong belanja sendiri saat berbelanja, berarti kita sudah ikut andil dalam pengurangan sampah plastik. Bravo! Keunikan dari proyek saya ini adalah hemat, tepat, bisa dilipat, dan muat banyak barang. Oke, let's start PjBL project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce myself. I'm Ananda from 4B. Nice to meet you all. Today I want to present about my project, Anti-Corona Kit. Hope you enjoy it. The purpose of this product is to create something that can prevent the spread of the coronavirus or COVID-19. I want to make this product extraordinary, so I designed to be a simple and easy carry anywhere. This product is also made by my own design. This is my product. As you can see, this part is for saving hand sanitizer and wet tissue. This is for saving some masks. This is for tissue. I add my name in front of this and choose favorite pastel colors. I hope this product can help us to avoid the coronavirus or COVID-19 so we can live more carefully and stay healthy. Hope this pandemic will be end soon. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.